अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इंडोनेशिया से ये एक बड़ी हैरान कुन और दिलचस्प बज़ाहिर ख़बर सामने आई है। हुआ ये कि इंडोनेशिया में एक शादी की तकरीब जारी थी जिसमें दुल्हन मौजूद थी, दुल्हन के रिश्तेदार मौजूद थे, दुल्हा के वालिद मौजूद थे, उसकी तरफ से आने वाले रिश्तेदार मौजूद थे, काजी मौजूद थे। दुल्हन ज़ाहिर है जिस तरह के हमारे यहाँ होता है कि इस मौका पर उसको सजाया जाता है, संवारा जाता है, तो बनी संवरी दुल्हन मौजूद थी और इस वक्त अजीब कैफियत होती है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है यानी हमारी ज़िंदगियों में कि इसके बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन अचानक महसूस ये किया गया कि सारे तो मौजूद हैं, यानी मेहमान मौजूद हैं, बरातिये मौजूद हैं, दुल्हन के रिश्तेदार मौजूद हैं, काजी साहब मौजूद हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि बारात का दुल्हा लेकिन गायब था। तो दुल्हा साहब की जब अदमे मौजूदगी को महसूस किया गया तो अब ढूंढिया पड़ी कि दुल्हा साहब कहाँ गायब हो गए। अपनी ज़िंदगी के इस अहम तरीन मौके पर कौन दुल्हा गायब होता है। फिर पता चला कि दुल्हा साहब दीदा दानिस्ता गायब हुए हैं और उनकी तरफ से मैसेज ये है कि मैं आज खुद गायब हुआ हूँ अपनी मर्जी से, दरअसल मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता। आप अंदाज़ा कीजिए कि खुदा ना करे किसी की बेटी, किसी की बच्ची, किसी की बहन को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े कि जब बेचारी दुल्हन बनी मौजूद हो और उसके जो अरमान होते हैं, जो जज्बात होते हैं, जो कैफियत होती हैं, उस मौके पर खुदा ना करे किसी को ये देखना पड़े कि दुल्हा गायब है या इनकार कर दिया गया है। क्योंकि इसके बाद उस दुल्हन की ज़िंदगी अपनी सहेलियों के सामने, अपने अजीज़ो अकारब के सामने, मुआशरे के सामने जिस सुबकी का शिकार होती है, जिस इंसल्ट का शिकार होती है, वो ताब लाना मुश्किल होता है। आम तौर पर इस तरह के मौके पर ड्राप सीन ये होता है कि वहीं से कोई बाप खड़ा होता है, कोई लड़का खड़ा होता है, वो कहता है कि चलिए जी इंशाल्लाह मैं अपने आप को पेश करता हूं, तो आपको अगर कबूल हो तो फिर इस तरह के निकाह हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं। ये बड़ा एक खूबसूरत अंजाम होता है कि बेचारी कोई बच्ची वो अपनी बेइज्जती से बच जाती है। लेकिन इंडोनेशिया की इस शादी में बड़ी अजीब सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब गायब होने वाले दुल्हा के वालिद ने दुल्हन के रिश्तेदारों से बात की, उसके भाई से बात की। उसने कहा देखिए जी मेरा बेटा तो गायब हो गया है, उसने इंतहाई अहमकाना हरकत की है, इंसल्ट की है, लेकिन मैं एक तजवीज़ और एक पेशकश आपके सामने रखता हूं कि अगर आप चाहें तो मुझे भी शादी की ज़रूरत है, मैं भी शादी करना चाहता हूं, तो अगर आप ये पसंद करें तो बहरहाल मैं तो हाज़िर हूं। अब जब बात की, दुल्हन के रिश्तेदारों ने दुल्हन से बात की, आपस में बात की, मशावरत की, तो हैरत अंगेज तौर पर दुल्हन भी राजी हो गई। उसने कहा कि ठीक है। वो जैसे कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, मंगनी किसी और की हुई, बात किसी और से हुई, बारात किसी और के लिए आई, लेकिन ऐन मौके पर जो तकदीर का लिखा था दुल्हन की रजामंदी से शादी उसके वालिद से हो गई। और इसमें बड़ी अजीब बात यह भी है कि वो बच्चा ज़ाहिर है भागा तो नहीं रहेगा, जब घर आएगा तो अपनी मुतवक्के और होने वाली जो मनकूहा थी, जैसे उसकी शादी होनी थी, जो उसकी दुल्हन थी, जब अपने बाप की दुल्हन बनी देखेगा तो फिर उसको जब अम्मी अम्मी पुकारेगा तो न जाने उसकी क्या कैफियत होगी। नाज़रीन, कुरान मजीद ने एक बात की है कि असा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शय्यन व हुवा शर्रुल लकुम। कई दफ़ा यूँ होता है कि जो चीज़ तुम्हें बहुत महबूब होती है, बहुत पसंद होती है, जिसके पीछे हम हलकान हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी दुनिया ख़त्म है अगर हमें ये रिश्ता नहीं मिला, तो हो सकता है वो हमारे लिए बहुत अजाबनाक हो, उसमें बहुत शर हो, और हो सकता है कि जिस चीज़ को हम अपने लिए बुरा समझ रहे हों, जिसे हम नापसंद कर रहे हों, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बहुत खैर और बहुत ख़जाना छुपा के रखा हो। शादी में जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि रजामंदी हो, फ़रीक़ैन में गवाहान मौजूद हों और वली की इजाज़त के साथ समाजी सतह पर इजाब कबूल हो जाए तो वो निकाह हो जाता है। मर्ज़ी बड़ी बुनियादी शर्त है। बहुत अच्छी बात यह हुई कि इस लड़की की मर्ज़ी मालूम की गई, उसकी रज़ा मालूम की गई, क्योंकि मर्ज़ी हो तो शादी रहती है, मर्ज़ी ना हो तो शादी ख़त्म हो जाती है। मसलन एक सहाबी थे साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बेगम थी, वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुई और आके उन्होंने दो बातें की। कहने लगी प्यारे पैगंबर, मैं अपने खामद की किसी चीज़ पर ऐब नहीं लगाती, ना मैं उनके दीन को नापसंद करती हूँ, ना मैं उनके अखलाक पर कोई एतराज़ लगाती हूँ, लेकिन बात यह है कि इस्लाम लाने के बाद मैं नाशुक्री को नापसंद करती हूँ। यानी मैं उसका अखलाक भी अच्छा है, उसका दीन भी अच्छा है, लेकिन उसकी शक्लो सूरत
عورت وہ میرے دل کو پسند نہیں آتی، لہٰذا میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ اگر میں یہ خلا نہیں لیتی تو ظاہر ہے کہ پھر میں ایک ناشکری کروں گی اور اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کر سکوں گی، تو اللہ کے ہاں گنہگار ٹھہروں گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر میں آپ نے جو باغ لے رکھا ہے وہ اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اس خاتون نے لوٹا دیا۔ یہاں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے باوجود اگر خاتون اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تو قاضی عدالت اس کو الگ کر سکتا ہے اور وہ عورت الگ ہو سکتی ہے۔ یعنی بنیادی چیز ہے کہ عورت کی پسند کیا ہے۔ یہ جو ہم جبری شادیاں کر دیتے ہیں، بچیوں کی رضا معلوم نہیں کرتے، وہ بھی کوئی اسلامی شادیاں نہیں ہیں، اور پھر یہ جو ہم زور لگاتے رہتے ہیں کہ ضرور نباہ کرنا ہے، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ، دو چیزیں ہیں کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، یعنی اس کا تعلق اللہ سے بھی ٹھیک ہو، انسانوں سے بھی ٹھیک ہو، تو پھر تم اس کی شادی کر دو، اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دو، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ و فساد کبیر، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اس دنیا میں فساد اور فتنہ پھیل جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، دوسری شادی ہم نہیں کر رہے، عمر زیادہ ہو جائے شادی ہم نہیں کرتے، اور ہم تعلیم اور پھر اس طرح کا کفر تلاش کرتے کرتے عمریں ہماری یہ گزر جاتی ہیں، اور ہماری ڈیمانڈز وہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں۔ پھر وہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ فتنہ اور فساد، اس کا آج ہمارے معاشرے کو سامنا ہے۔ آئیے اس یعنی واقعہ کے ضمن میں ہم نے جو احادیث سنی ہیں کہ اگر شادی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے یا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو اگلی شادی ضرور کر لینی چاہیے تاکہ دین بھی محفوظ رہے، تاکہ اخلاق بھی ہمارا محفوظ رہے، ہمارا معاشرہ یہ فتنے اور فساد سے بچا رہے۔ اور جب بالکل ہمیں اپنا آئیڈیل نہ ملے پھر بھی ہمیں اس بچی نے تو بہرحال ثابت کیا ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے اخلاق کو بچانے کے لیے یہ شادیاں ہمیں اس طرح کی بھی قبول کر لینی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح کی کریں، لیکن یعنی کمپرومائز اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ بہن جنہوں نے ایک تقریب کے موقع پر ایک بولڈ فیصلہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ زندگی میں بہت خیر اور بہت خزانے ان کے مقدر میں کرے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بہتر بنائے، ان کی آخرت بھی بہتر بنائے، اور ان سارے لوگوں کو اس واقعہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے جو نہ جانے کن آئیڈیلز کی تلاش میں عمریں گزار رہے ہیں، اور پھر معاشرے میں وہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیاں آسان فرمائے اور شادیاں کروائے اور خوشگوار زندگیاں نصیب فرمائے، ایسی زندگیاں جو دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا باعث بنے اور جو آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا باعث بنے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔